आं सागामोना एसी रूम खलायदि जों 3 जन एमपि दङ आं ईस्टनि आरो वेस्टनि दङ आरो जों दङ राज्यसभा 10 लाख 12 आं रिहायके 30 लाख मानो एमबीबी कलेज जदि जों आरो रिहायके प्रपोजल पाठक सिनि डिपार्टमेंट दङ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आरो दङ सिनि अफिसार तो all college जों आं 1995 आं कलेजाव फैयो एमबीबी कलेजाव ताबो गोसो करो बाबुदर प्रमुखा बेसे ताता मावदों जो साबरने एग्जाम बसंत त्रिपुरा एक बছর পরে সে সিরি লাইন কারণ ত্রিপুরা দেওয়া একটা টান তো আবো ন্যাচারালি जो 19 দফার বিসিবো যেমন টান আবো হাই না হাই জমা দিয়ে এটা কিসে টান তো আমরে অতি ত্রিপুরা তুক সরকার আমি বন্ধু বান্ধব কিন্তু বেশিরভাগ অন্য দোকানি না কিন্তু হঠাৎ মালাই থাকা আই নুকো ত্রিপুরাতে মানে এবিবি কলেজে আসলে তুক মাইয়া और एक शासन सालायते सिनानी आगे जरा सनायरा और एसोसिएट प्रोफेसर टीचर तो बात नहीं दे स्टूडेंट से रुक मैया ऐसा कौन हाई बड़ा आज रोज और जगह सब पाएगा तो कौन बड़ा जेटा चलिए ये किंतु राजनीति से बिसी थे अपन तो ये आंखें चिंता के बिना जेटा ना हो गया उसे शेयर करना ना हो जे स्क्रीन नोटी से बिसी आंदोलन खुलाई है वो इस अपने डेवलपमेंट निभागे चिंता वो लोग लामा फुनुमान आव बिसी वांसो करी दरकार फार्म दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार आमर बागे और जे लाइब्रेरी तो गई रिसीव आमर आसो गई माने 6 বছর आमर सेमिनार खाइजा वर्कशॉप खाइजा कबामा अनुष्ठान खाइजा आमर स्ट्रक्चर जे अभाव नीति आयोग থেকে দিল্লি থেকে সেন্টার আর স্টেট থেকে যত সব ফান্ড ডিমান্ড অরনে লাইব্রেরি বই ফাইনাই তাই অনেক কিছু সঙ্গাও খাইবানা অবশ্যই ওয়ানসের দরকার এবং সিনি যারা শুনাই আনকম্পরো 50 পেজ দি বই কে বকা করবে শিখাই কে 10000 দিব और 10000 नि জাগো 30000 তাও খাইমা খাইকে তাও নি ক বড় শুনাই সিনি চলে আলো ফিয়া তোমরা जे बांग्ला बाय क्लास 5 पर्यंत पुरी जा आंखे सबुरा 80 इयर्स बनसुरिदि आचु दादु जा जोंनि नों तो अनेक कम तमा साइमानो कारक साइमानो बा गल्प फकेल्स मानो नों सुइ गलाम दिगो बांग्ला बाय कोनो मते जे इंग्लिश मीडियम पुरी जा बन रोमान बाय सुरिदि सुइतो बन डिस्करेज ताके एनकरेज के जे बांग्ला हर बेसी माने सिगरा तो जे रोमान बेसी माने सिगरा तो जे हिंदी देवनागरी अक्षर बेसी माने मागरा तो आरो लिटारेचार उनाय कुइला बय उनाय आबनो नाय से ताइबो 50 इयर्स परे सिनि सेरो साइ माने आनि आगेनि जेनारेशन अमाहाय तो माने सिनि अमाहाय हिस्ट्री तो माने अमाहाय ट्रेडिशनालिज्म अमाहाय सिनि तो जों ताव खलाय दिनि न जदि रोमान हर खायके ऑफिस माखुलो दिया अवश्य दिया नहीं होते कारण आं बालरी पक्षे को सैया कुनो विरोध निभाव करे डेवलपमेंट नि पक्षे आर को आनी कारण आं सकले आनी बुझा ना बांग्ला पुरी दिन आं सेमिया पकार बरो बांग्ला सिसिया सरिया बांग्ला सागा के मुनि ले बरो दिजो बिके आं माजो दिसो नाइति नर सलिला थांगा के अमर बरो बांग्ला सपना ओ कोलकाता रि बरो समाय काहा के सागा के वांसर नना के साले मामानी নাই তো যেটা শিক্ষার এখানে আমার টিচার যেমনই তো নরা শুধু মানে তারপরে চলে না গাইড করে আরো সিনি থাকতো না ইয়া আমি যেটা ওয়ান্স করি আর দা বিকাশ ববিল ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী হিসাবে বত্তি সেই রকম নাই তাও ওয়ান্স বি তাও ট্রাইবাল রঙে জনজাতি নিভাবে ইন্ডিজিনাস নিভাবে আমি একজন যতনি বুধ বামানি পড়ে অরণে একজন প্রতিনিধি হিসাবে দিল্লিও आनी बकरगो तो तो आबो आं सानामो संगो इवेन जों जरा पॉलिटिक्स तो जों जत फील्ड जों एक्सपर्ट या स्पेशली एकाडेमी और इयर बस एकाडेमी इयर बस नरो का जगह से गाइड मत लाइन विभिन्न सब्जेक्ट के जरा पीएचडी के क्या नरो एक्सपर्ट नरो सुनो गाइड लाइन मानो रूरल डेवलपमेंट निबारे दा विकास का गाइड लाइन मानो बोरिंग या फना थाले एकदिन हाय न सनु मै मलाई ना फाइ साने सादे रूरल डेवलपमेंट सा दादा सनु सा बुना ना या दादा रुदी और जागो रुते किसे हाय के दादा नु
মানে বেস্ট মন্ত্রী নাই যত মন্ত্রী থাকা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার আমার বিসিকে নয় সময় খাইলা হলে বেস্ট মিনিস্টার মিলতে নাই ও এডভাইস ধরো খাইনা দরকার আর রেবতী ত্রিপুরা দিলেও তাই কিসা বো কোনো সাকাইকে বো মেটা না সাথে ইয়াং তো গাইড কি সুলতান সাগিও politics is the third class game of the third class people শুধু নরেন্দ্র মোদী মানে কক্সবাজার নাই আর কিন্তু এমন প্রধানমন্ত্রী লোক খাবে না হাওলা কেলেঙ্কারি অমুক কেলেঙ্কারি জেল খানা না প্রাইম মিনিস্টার কিন্তু ও প্রাইম মিনিস্টার তো একটা কংগ্রেস থাকা অন্তত না খাওয়া না খানে দুঙ্গা সেখানে তো মানে কিসা অসহ্য নাম থাকা হয় হনে একটা পার্লামেন্ট সেখানে স্পেশাল সেশন রিভিউ না হনে একটা সিয়া দিও ठीक है चिंता हो साले ना खाते हैं ना सोते हैं ना खाने देते हैं ना सोने देते हैं वो सही देवा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तब कैसे बिनी एमपी बिनी दोनों एमपी से पास हो ये मोदी जी माने एवं अब उनका ना सोते हैं ना सोने देते हैं ना खाते हैं ना खाने देते हैं और मेरा क्या नहीं पड़े पैसा नहीं तो उन्हें का बहुत गैस मोदी साले बुरा था तो हम है प्राइम मिनिस्टर को सिंपल कर दे अब उन्होंने करप्शन तो किसे कौन खा তাহলে নরক সমাজ দিয়ে কিন্তু লিডার চিনিয়া চিনি পোস্ট কিন্তু পার্মানেন্ট না 5 ইয়ার্স ইভাবে নেক্সট আবার ইলেক্টেড হয়ে গেছে ভাই না 5 বছর মানে 20 বছর 25 বছর সিপিএম মানে অনেক নেতা 25 বছর তিনি বড় থাকো বড় 30 ভাই না লামা কিন্তু শুনবো একদিন লামা কিন্তু না ভাই নরক আবার কিন্তু নরনি পোস্ট নরনি প্রোটোকল নরনি ফ্যাসিলিটিস কেন তো না এবং নরনি বুদ্ধি না কেউ নাই মেয়া তাইলে নরক সোসাইটি না নরক লিডার আসল লিডার কে নরক পার্লামেন্ট আনি অভিজ্ঞতা শেয়ার খেয়ে নরনি সংগঠননি উপর তো সমস্যা নাই যখন আম থাকা আমরা এর আগে পঞ্চায়েত প্রধান মেম্বার না এমডিসি তনখা না এমএলএ তনখা আম তো টিচার তখন কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স আর মাস্টার ডিগ্রি খেয়ে যায় संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ने बेसिक किसा आइडिया मांगा डेमोक्रेसी ने किसा आइडिया मांगा एडमिनिस्ट्रेशन ने किसा आइडिया मांगा पावर ऑफ माने प्रेसिडेंट बा प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर और उन किसा आने वाला कॉन्सेप्ट तो एरपरे आं राजनीतियाव फाइमाने आगे आं लोका आनि पारानि खरसा आयु कलायो नेता आमसो राजनीतियाव न हाय बरता थांदे आयु मिनिसो तावनि बगे आयु मिनिसो जा आनि बावनि सरेस अकरा बोसोसो हाय माधुम फेलरो से राजनीतियाव टाइम पास नि बगे खलायो न कम बगे खेनि बा कारण आनि इमाम तमने आं टीसीएस अफिसार नाय वाइसानो आं माने रिटेन क्वालिफाइड केया सेकेंड टाइम हिगे आं नमस्कार खेनि तावनि बगे हिगे राजनीति भाई थंजाका এবং আর নাইকা 5 বছর পরে যেভাবে চলে ভাই ওখানে সবাই অনেক অনেক এক্সপার্ট বড় অনেক চলে আম কম্পিটিশন থাকে তাই মেয়া তাহলে আনার লাইফে সব থেকে থুমজাকা রাজনীতি ভাই আম তিনি সানাই না না তাও বই রাজনীতি ঠিক না এমএলএ সার্টিফিকেট না থাকছে নং জনপ্রতিনিধি অর্থ সাইড ইমান নি সুন্দর মা নো পাজেসে পর পড়াশোনা খাই দিও ও হাই ইনি সবটা টিসিএস অফিসের উন্নয়ন হিনি ইমান নাইকা আপনি সরেবতীর ফাইলটা সবার নিচে রাখো তাহলে তাও খাইনানি মুসুম তাও না মুসুম কোনো স্বাধীনতা আজ হবে লামানো লিয়া ফলে আজ ডিসাইড কিয়া জিপতি কিয়া যেহেতু রাজনীতি না থঙ্গা রাজনীতি না থনসি যায় আমার হাইকে যে রাজনীতি সব কইও অ্যাক্সিডেন্টালি আর পলিটিক্সে তুমি থমাস আমি ইচ্ছা অন্যরকম তোমারই হাই ভানো যেহেতু আমার হাইকে মা ফাইকে ফার্স্ট পার্লামেন্ট সেশন 41 days आम चिंता खयो पेपर को गो आगिनी एमपी रो बयस खा माइसर पे खाइके दुपर को थुई दिजा को मुक्ति फाइयो कारण फुंनि 10টা থেকে হনে 8টা 9টা আও সব মুক্তি ফেয়া তমে দসালে যত এসি রুম আসছে আম ঠিক কিয়া আমি ও 5 বছর আম থুই তমে চেষ্টা করি নাই মুক্তি ফেয়াকে মুখান সুনাম থানায় চালু না থানায় তো ক্যামেরা রমজাই আরে অতি থুকা হেরে এবং যতনি আশীর্বাদে আর রেকর্ড নি করছো নরক হামাইজি সংসদ টিভিও তঙ্গো তারপরে চিনিদাতাও ওয়েবসাইট তঙ্গো শুধু আমি বুম সুইদি রেওদি জুপড়া আবার নামার ফাইনা আর আমি পারফরম্যান্স মানাই না 235 কোশ্চেনস রিটেন অরাল আম থেকে ও 5 বছর যেটা
top 10 antu takon no question khaimani written onto you এবং 92 days are present am parliament taw hoge 92 days or thare assembly election of বিশেষ দায়িত্ব নিব গয়া পুরা সেশন নাম থামলি only one day budget ni dino apro voting hungo উইক জারিকেরিকা মাথাঙ্কা পুরা 25 দিন সেশন নাম অ্যাবসেন্ট আউগলে আনি 92 days আস্তা মশানার চেষ্টা অনেক বড় সমালোচনা করে তিনি অর হয়তো আমি অপোজিশন ভাবে তখন আঙ্কিত দরবার জাস্ট সিনানি বলি সমাজে যখন অর বুকুব দালম তিনি একটা পিএইচডি কমপ্লিট করে আন্দোলন করে ডিসিশন মারো তাই বুকুব দালম সমাজ অনেক বেশি রকমের বড় দিমান তখন এসে দালম রোড কাইসা কমিউনিটি হিসাবে চিনি শিডিউল ট্রাইব তো সুনা এক্সট্রা ভাবে একটু এডিশন খাই দিনা অন্ত কারেকশন কো বাস জাস্ট একটা নোটিফিকেশন কিন্তু কনস্টিটিউশন নে অ্যামেন্ডমেন্ট ছাড়া আবো পসিবল ইয়া চিনি সরকার ফ্যামিলি পড়েছে বড় ডিসিশন হবে পার্লামেন্টের রহকা পার্লামেন্ট আন্ত ট্রাভেল যেটা স্ট্যান্ডিং কমিটি অন ট্রাভেল ওয়েলফেয়ার আর অন্তঙ্গ তারপরে এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্স যে কমিটি স্ট্যান্ডিং কমিটি আর অন্তঙ্গ দুইটা কমিটিও তো তাই দুইটা কনসালটেটিভ কমিটিও অন্তঙ্গ ফলে अर्जुन मंडल आंसका कि भाई साहब आने वाले साल में जे ट्रैवल के ऊपर जे अमेंडमेंट होंगे उसमें त्रिपुरा जो दालों संप्रदाय इस संप्रदाय को भी आप इंक्लूजन करो बिल में लाओ तारपरे हिंगे डॉक्टर मनीष शाह राज्यसभा आम हिंगे लोकसभा पक्ष नर आ रेकर्ड यदि कोनो दिन करे गए दालक सम्प्रदाय नि साकाव साना थांगै आं एका कक सामथों चिनि 184 जन राजत्व खाइ थामाथों 1949 जों इंडिया बाय मार्च जादोंखा जों वान समनि चिनि तिब्रासानि तिब्रारावनो हामग्रायनाय कारण चिनि राजतंत्र गैखा डेमोक्रेसियाव जों हाबखा दालक नि साकाव साना थांगै आं मा साका स्वाधीन त्रिपुरायाव जों नायखा त्रिपुरालैंड जो सानी तोंगलाय ताव ग्रेटर त्रिपुरालैंड हिनी खा तावनि बागे जेबाबे डेवलपमेंट होनाय तोमने आबुलिया और दुटा क आंसा एक डेवलपमेंट क যারা বিরোধীরা মানুষ त्रिपुरासानि बागे किसामान वानसुलिया नरक एकटु वानसुलिया जे अक सामानि अब आनि पार्टी आरो सस्पेंड कर फानर खाइमान कम आनि दल आदब खैलिया एवं आं जे साहस खैया बुफरसि नरनि अन्न दल थांगे ग्रेटर त्रिपुरालैंड पार्लामेंट बुसे साइमना आं साइनिया कितने उदि त्रिपुरा बीजेपी तोमि को साकनबले अनेक वंशना नानाय डायरेक्ट वंश तो जागत तो साइनिया और इंटेलेक्चुअल बांगो आवन बगे आं अपना शेयर की बिकॉज़ देवरवा ओ तेलेमोरा किसु कुनी कुनो सेमिया नर वासु गाइते अब पूरा त्रिपुरासानि क्षति किन्तु आउनु गय आं साव आसना नानाय बिनाल थाना नानाय जोंनो सादि जोंनो रिंदि चिकनसा प्रग्राम फाना जों शेयर करना नानाय वांसाना गायता बक्स बांग्ला बाय आसुलै माइसा गाइके जे सबथेके बड़ पलिटिक्स माइसा माते बोल जों सा कालचार ग्रीसिं তাই কালচার করবে বা মিসালে মানুষ বকক চলে দিত কিন্তু আমি দুঃখ দেব অনসিনি অফিসার তো স্কুল এডুকেশন নেই অনেক টিসিএস অফিসার আমার সাহস 24 ইয়ার্স তা টিসিএস এডুকেশন আইএস বলিয়া और जे फोरम ने जे रिपोर्ट चिनी यागो रिजाखा अमना किसा नाई ना सेमाखा 2015 नो ऑफ फोरम समुदानानि या प्रिसो एवं कोरोना पेंडेमिक नि जराव हयतोबा किसा एक बिसि कायसा बा आवाहिर बन्द जखाना और जेनेरेल जे मीटिंग आवनि बागे ताकलाय हो भाई 6 टाइम 6 बार और मीटिंग तिनी और लोआई ऑडिटोरियम हॉल
tini जों थाई दङ अ फोरामनि मेन जे ऑब्जेक्टिव सानुमन नायमानि आबंखा जरा कॉलेज फोरोंगिरि दङ स्पेशली बर'नि नम अर्गानाइजेशन आ जरा कॉलेज फोरोंगिरि दङ बर'खा चिनि सोसाइटिनि सब থেকে যতনি সবাই রুমকুক যা কুরুমকুক যারা অরথ থিনাঙ্গ जोंना চিনি সোসাইটি স্টেট কান্ট্রি লিড খাইনাই চিনি নেক্সট জেনারেশন বড় দেওনাই মুনিশ দেওনাই না উনিয়া আবো যে বড় রুমের উপর ডিপেন্ড করাই আ প্রফেশনাল যারা তো বড় নতি অর্থাৎ ইন্টেলেকচুয়াল চিনি সোসাইটিও যারা जों যে বড় রুম आबोनि बिसिंगो नरक खबजागो पूरा सोसाइटी इवेन ऑफ स्टेट नि चिनि सोसाइटी नि बादे गुबुन सोसाइटी नि बरक गुबुन दफानि बरक नरक र नाइदो कारण रूम जे मैटर जे विषय आबो एमन एकटा जों जे कोनो जराव चलिना थाङै चिनि जीवनाव जों किसा सालायो बखनो सिया रुमिया बिगे मारा बिगे गुरु এবং আমনি বাগে নগর সাতমা যেমন শিক্ষা শিক্ষা নিজের ফ্যামিলি ন শিক্ষা সোসাইটি ন শিক্ষা আমনি বাগে ন কলেজ ফরমানের সাথে সাথে সোসাইটি ন বলতে নিট খেলা না নাই आ চিন্তাধারা মানসিকতা দিয়ে পইলে অনরা হয়তো ট্রাইবেল আমার একাডেমিশিয়ান পুরা বা আমার বুম দিবানি আমার তাই কিসা কারেকশন খলাই ধরা পিপ্রা একাডেমিশিয়ানস ফোরাম আবো সফাইতা বয়স তো বেশি গিয়া তো 6 ইয়ার্স রমনা থাঙ্গাকে যেটা মিটিং হতো 6 or 7 কিন্তু নর নিজে সাউন্ড কামনা আবো বেলায় কত নাইমানি বেলায় कुआ अपनी बगैर सुनूका तीनी वाला जरा पीएचडीओ तकलाई जरा तमिना को पास आओ फन हिंदी क्वालिफाइड के क्या बोर्ड वाला ऑर्डर रिजेक्ट था नौ निजेरा बहुत जो तनी बुमु निपुसका नौ बापरे ना जा तामाने ओ जे तीनी वाला ऑर्डर रिजेक्ट बनी जरा और पाइल जो नौ से निकलता ही रिजेक्ट है चिनी प्रदूजिगो फाइ दंगो आंखा थियो जे पायजो बाकी दंगो बिनि याति बरि जानाय तै बसिनि नगरे तो पण जतरो रिवै रिजानाय अम बेलाय नमनि को अम बेलाय माने कहम सम एप्रिशिएट फेरन नानाय स जारा रो दंगो बर आबनो सर्वे खाना नानाय जारा स्टूडेंट्स रो तनाय थिनि एगोखा जारा टीचर रो दंगो एगोका स्टूडेंट्स एवं टीचर्स चिनी और तिनी गेट टुगेदर ऑर्गेनाइजेशन मारो पुलिसका सका जो कैसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेरी गुड कोकोमो एकदम नमनी कारण जों जरा पॉलिटिक्स तो ना बिकास भाई हमारा पॉलिटिशियन मारो साइमानो जों जदियो एत राजनीति निया किंतु पॉलिटिक्स तो हाइमानो जों पॉलिटिशियन नि जों माजे मध्य पॉलिटिक्स नि को मासानाय आंबो एक्चुअली टीचर दंजा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिसाबै आंनि लाइफनि सामु सुरु खालामनाय आं मास्टार डिग्री नि पढे स्टूडेंट्स लाइफ থেকে একটু স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন আं তমাবগै রাজনীতিও করি থাকা आंनि बाबा 78 থেকে প্রধান আবহাওয়ার রাজনীতি বাই তমাবগै आंनि मावो एक समय स्टूडेंट অর্গানাইজেশন বাই তমাবগै তিন ভাই তাই আমি খরচা ছুরবো কেউ না রাজনীতির কোনো নরক খাইমাক লাগ বন্ধ आंनि आरासिं ফেটাও আমরা সিনিও ফেটা তো সুস্থ রাজনীতির কক সনে কিন্তু ওরা যারা যদি স্যার ম্যাডাম তো বড় জীবনে কোনদিন ক্লাস যখন পড়না থাকো সব মাথা খোলাই সব বিজেপি খোলাই সব আইপিইউটি সব কংগ্রেস সিপিএম কোনদিন নাইমি আছে আম টিচার তোমরা বুঝু মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল যে কলেজ ছিল আরো 1% পর্যন্ত প্রসার করে
99% কমন্দ পারে হাইফানা যখন ক্লাস হবো টিচারনি মাহাই অবস্থা নগ অনেক সময় বিভিন্ন জামেলা তো মানো আমা হামিয়া বুফা হামিয়া আমার বগৈ মাথা মুনি মুনি ক্লাস মাখাই টিচার আমা হয় বরং একটা না উদ্দেশ্য তবু আমি যে ক্লাস 45 মিনিটস আপনার আং শুধু আর স্টুডেন্ট বাগে দেরি মাইক খাই না ডেডিকেট খাই আজ জানো দিনাই পড়াবো এবং টিচার সাইমন যখন ক্লাস আহাবো যখন চুপচাপ খনাবো যেমন আংকাও বাসন দিত মানে অ হল যদি ক সানা শুরু খাই কে আং রমায় আমি ক খনালিয়া আমি বাসন তো 5 মিনিট মেনো পারি মানো টিচার সাইমন তিনি ক্লাস বেলাইয়ে অর্থাৎ বড় হাফ পাইকে ন রুম সাইমন অর স্টুডেন্ট কা হাম দিতন করে ওবিডিয়েন্ট কিনা মহামানী মানিয়া টিচার ন লাইফ ও ডিসিপ্লিন অনেক দরকার টিচার মেরা অবমান নাই নর নকনা প্রায় 4.5 তব কারি অলমোস্ট 5 ইয়ার্স আনি চলে তো হয়তো বা যিনি বর্গা পাই তো নর নলাইছে না তাও আবার আসলাইছে মুনিলে কসনাই নং রাষ্ট্রপুর হিকে আলো জুনিয়া প্রোগ্রাম কিন্তু সারা সানাই তো মানে সে হাইকে বাংলায় নেই আও সে নন ননাই আও তাইছে আবার পূর্ণ হবে ফোন খাই নাই মালাই নাই কিন্তু all teachers যে পড়া যে দায়িত্ব নয়তো পিএইচডি রনা যেমন সম্মান ও পিএইচডি রনা সরকার মানে আবার নরম ফোননা বগি তাওনি তুমি ফিকা নরম ফিউচার নানানি ফিকে ও স্টেজ আও যে বড় মেসেজ ছিল নরম তো কাজে বেলাই নামানি সামনে করোনা প্যান্ডেমিক জড়াও বড় সাগাও বেশ মানে শর্ট কয়েকটা লাইন এসেছা সুজাইতিন বগি পুচাছা আবার আং থামলিয়া তাইও কাইসা নামানি রিপোর্ট বড় মেনশন খাইকা আমোখা কক বড় নাকি কক বড়নি শিল্প কোনদিন কোন বিতর্ক থাকিয়া কোন রানী কোনদিন খাইয়া কোন রবানি পকেতে বাঙালি পকেতে কোন রাজনীতি খাইলে বড় বিসিঙ্গ যদি কেউ তুলো আমোখা আং বড়ি পকে কেউ সাইলে কথা না কিন্তু একটা কোন শেয়ার দিও যত জায়গাও না আমি বুড়ি বুসার তাও ক্লাস 10 পড়িও অক্সিলিয়াম স্কুল আমি জলবসা বপড়িও ক্লাস 4 ডন বস্কো স্কুল ইংলিশ সাবজেক্ট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ সাবজেক্ট নাও দিমা তোমরা বনো তাও নিবাগে নিকে আমি ওয়ানসো কো বাংলা তো হয় নর তামাকে মান নাই আর আমি কত বহাই নাও নি তামাকে মান নাই কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে যেহেতু ইংলিশ বসে পাই নাই ফিয়া আমি হিন্দি বনানো আমি গুছানো কি আর সাই দিব না বাংলা হরো বাইদিন পড়ি দিই পড়ি না সে নাঙায় আমি সেরাও দৈনিক সমাজ আমি আর 14টা পেপার দিব প্রত্যেক দিন যেটা সরকারিভাবে মানো মানো 10টা লোকেল বাকি 3-4টা ন্যাশনাল লেভেল নিউজ পেপার সেনরিও বাংলা নিউজ পেপার ইংলিশ সেরা অমনি পেপার দিনে আর ঠিক আছে বড় ইংলিশ তো হেডলাইন ওকে সেকশন নাইও ফটো নাইও ক্লাস করতে হলে পড়ি নেব নিউজ পেপার अंतो सादा बुझीमा खाना बुझे जे बुझीना निके वो हिंदी में इशारा ही काफी है किंतु अमुमति आग्रह आगे रिक्वेस्ट केना स्क्रिप्ट नि बागै रिक्वेस्ट खायो ওই সাথে সাথে যদিও অলরেডি অমন থাকা পার্লামেন্ট আ কক সাকা এবং পাকু বুকু আগু কক থাকা তাবো এই ইয়ে बताओ कोना একটা কলেজে বউ যাই লিখা একবার দিলেও থামাতো আমার থাকি রংখা কক বরনি বাগে সাবমিল নাম মাপচু বানাই ইউজিসি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার যে 2-3 জন তো তাও চিনি এবং ইউপিএসসি আর ওর চিঠি যেমন লিখা পার্লামেন্টে মাপতে চাই সাকা আমি কোন থেকে সিবিএসই যে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলস তো आरो जों कोनो दिन वैसा पर मकल दिजे गया जों खाली आंदोलन खलायो त्रिपुरा जने टीबीएससी नि अंदर जे स्कूल तो लोक गरम चालू करते হবে তাই একটা যে বিরাট স্কুলস কম তো আরো যে পরিণাম হলো আলো ওয়ান্স যে ডক্টর রতন দেববর্মা এক্স এমএলএ जो कয়েকজন আসুক দেখো চিনি পার্টি নি যারা এমএলএ তো না সুন ঠিক है क्या आदि देता पार्लियामेंट साना नाना पर और साना
दिल्लीও আপনি বলে পার্লামেন্টও আনসাকা যে সিবিএসই স্কুলও কক বড়ক সাবজেক্ট ইনক্লুশন খাই পরিণাম নানায় সিলেবাস প্রদান নানায় তো আব অলরেডি উনখা একটা চিঠি বো আমদা সিবিএসই থেকে আব নর বলুকনা হইতাবা जों साव बाहायबाय खलाय निजेनि কক नि बागै आमनि কক बरक संसो आबो जों सिंगल के आमनि क्रेडिट नाना ताथुं दिनके राजनीतियाव फैनाय आबाद शुद्ध क्रेडिट सिबिल नाना थांनाय बुंगला निके हागिया जेटा आबाद जों शेयार खेना नांनाय जों आवबो साना नांनाय जदि কক बरक डेभलपमेन्ट नि आं तहायके आबनि बागै रेवुलुटि प्रब्लेम मात्र 5 বছর से काको एमपी माने 52 থেকে সিনি অলরেডি এমপি থাকি তংরে না সিনি রিপ্রেজেন্ট খাইনে তংরে বলে বড়নি বসে যেমন মানাইলে ফিউচারে যারা কর তব তনাই কর দায়িত্ব বানানো আর অকমতি যদি বেশি রাজনীতি খেয়ে অ জায়গা মতো নাই অ আনি এক্সপেরিয়েন্স এডিসিও কক বড় ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপমেন্ট কমিটি তো তাও তো তং না আর আম 6 ইয়ার্স কাম খাইজা কিন্তু না রাইটার না পোয়েট কিছুই সোসাইটির একজন বড় হিসেবে আমি রিপ্রেজেন্ট হইবা করব অনেক অনেক চিনি কক বড় সুজাই করু আর মাঝে মধ্যে লকিদন মরসিং তোমারি ফরসা কলিগ ফ্রেন্ড সাউসাসন দুইজন আং বিশেষ লাই আং সমর্থন কক বড় সদাই 9টা দফা কাও হইমাসে সিনি সিনিয়র অসনো মুনিরু আফটার সেভে ইংলিশ 1975 नि বই খিতা লিওছে না পড়ি দিন না মামা হইনি বিকেজন জলি থাকা সেন্টার রায়া করব তাইব আং সাকা দাদা অর নং চন্দ্রকান্ত মোরাসিং বত তাও থি মকাইবা নং চন্দ্রকান্ত মোরাসিং নং গুদরাই দেবরমা নং অমগ্রিয়া আং অমগ্রি পড়া সত্য নোয়াতিয়া গনি কয়জন খানাই গেট নয়জন और रियलिटी ना तो विश्वास कहना है ना वो 1975 नि বই লই নি মাওয়া লাইছা তো ক বড় নতি হই যেটা নাম যেটা থিমানি বেলাই নামানি আর বিভিন্ন কলেজও থাকো অনেক জায়গা উঠাইয়ে নি কারণ মতো কারণ जों যেখানে থাকো ডিমান্ড দি যাবো আমি রুম কম্পিউটার করে চিনি ও জায়গা এমবিবি কলেজ আনি না কলেজ যাও মহারাজা বি বিক্রম কলেজ থাকা রবীন্দ্র হল যেটা সে আগে আর স্টুডেন্ট কাউন্সিল তম্পুর ওয়ার তো আমি একটা প্রস্তাব দিকা এত গরম কোন অনুষ্ঠান খেলিয়া এত আওয়াজ আর সেখানে এসি রুম খুলাই দি जों তিনজন এমপি তো আং ইসনি আর ওয়েস্টনি তো আরেকজন তো রাজ্যসভা 10 লাখ প্লেট আং লিখে 30 লাখ মানো এমবিবি কলেজ যদি जों আরো লিখে প্রপোজাল পাঠক দি সিনি ডিপার্টমেন্ট তো হায়ার এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হলো তো সিনি অফিসার तो all college also am 1995 am college of fai एबीबी college also sini প্রদোজিনো যত বড় মহারাসিনো তো কাজে যেটা আমি পক্ষে সম্ভব আম আইনও তঙ্গই পার্টির নিয়মও তঙ্গই এবং আমি দফানি ভাগে যেটা সামনে দরকার আগামো সাও আমার সামনে আমি একটা কম সানা মুচুঙ্গো जों যদি যে জায়গাও তো আ জায়গাও চিনি দায়িত্ব ন जों যদি ঠিক ঠিক जों পালন থেকে চিনি সমাজ চিনি সোসাইটি চিনি দফা কক বড় রমই যত ডেভেলপমেন্ট চিনি না আর চিনি বলতো চিনি একদিকে অরনি আদম এমডিসি প্লাস চিনি রয়্যাল ফ্যামিলি নি বহুত অংশ কোনো এডিসি নি ডেভেলপমেন্ট নি বাগৈ যেটা আম লঞ্চ করি আম জাস্ট 2 মিনিট জড়ানো আম পারিছে না বসানায় কোন আম চাইব না जों যে অর जों সাওসি অর এডিসি जों মাইয়া বা ইয়ে আমি যেটা বুঝি মানি সো মেইন যে চিনি ফোকাস খেলা নাগো আবুকা এমেন্ডমেন্ট তো লাগানো যেটা जों মাইয়া অনেক সময় নাগাই জড়া নাগাই আমনি ওগুলো খাইয়ে হই যেটা কাবুক जों মানি মানো আবহাই ডিমান্ডস আবহাই কক जों রেস কিনা নাগো দিল্লি বাইছেন কক শোনা নাগো আমনি বাগৈ আনি দলের তরফ থেকে আমি যখন একটা দল নি আর সভাপতি তম্পুর রাজ্য আপনার 17টা পয়েন্ট पार्लियामेंट ड्राफ्टिंग कमिटी स्टैंडिंग कमिटी जब टूर है क्या
जों रिमानि दं ADCO सिनि 3 टायर सिस्टेम गरुई और जरा पॉलिटिकल साइंस दे आं साइमन बाउदन तो पॉलिटिकल साइंस दे PhD को खाइके जे सिनि ADC एरियो 3 टायर सिस्टेम गरुई जेका पंचायत सिनि भारतवर्ष विभिन्न जायगा दङ प्लेन एरिया को फार्म सिनि और बड़ी होबा ताउन लगे आ कारणे BC परे सारो पीछे करे डायरेक्ट सिनि खुमुलो एडमिनिस्ट्रेशन होयरा सुनायदि प्लेन एरिया ग्राम पंचायत प्लेनिंग खाइमानि परे ग्राम संसद दिंगै बो लामानो पुइला खेना नानाय बरो ड्रेन खेना नानाय स्कुल अंगनवाड़ी सेंटर खेना नानाय पुरो प्लेनिंग खलै बरो एक्शन प्लान दावै बजेट नि रां तुबि फेयो आबनो हाइना हाइ इमप्लिमेंटेशन खेयो ऑडिट होगो मॉनिटरिंग होगो राग जे पाठको आबो जेमन ऑडिट होगो तेमन मॉनिटरिंग ताले रां खर्चा ठीक होगो आं 100% को इनि से यदियो थिनै राजीव गांधी सो 100 টাকা रहका के 85 টাকা से 15 টাকা से सब फाइल को 15 টাকা 85 টাকা कमाई फेको 100% কোনো দিন খরচা হইয়া ভারতবর্ষের মনে একটা দেশ কিন্তু BCO আও আইও তখন সিং সাব জোনাল লেভেল নুগে ADCO তাও কেন্দ্রীয় সরকার যেটা বাজেট দিও আমকা প্ল্যানিং বেসড সেকশন বড় তাও খেলে নং আগে প্রজেক্ট সাবমিট খেলে তারপরে সে নং রামানো আং এপিলেট ফান্ডানো বছর 5 কোটি টাকা 30 টা অ্যাসেম্বলি আনি আর 30 টা বিধানসভা আং বাক লাই দিখাইকে 10 লাখ টাকা কাই আনতো কারণ রিলিজ খাইবানো দুটো ইনস্ট্রুমেন্ট 5 কোটি ন 2.5 কোটি একটা লাখ খরচা করে আর ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিখাইকেছে তারপরে আমরা রাখবো তাহলে जों কতগুলি নিয়ম ন মেইনটেইন মা খাইনাই ফলো মা খাইনাই তো চিন্তা মুখা সিডি এডিসিও অমহাই কোনো সিটিএস সিস্টেম করিবাগে যত জায়গা রামনি সোর্স করেছেন ফলে অবা আ জায়গা ন চিন্তাও মিলিওই जों যদি হামপ্রেনে উনকে ও জায়গা সম্মাতানাই আর যারা নর ইন্টেলেকচুয়াল লেভেল বড় আ জায়গা নর চিন্তা গাইড মা খাইনাই আ জায়গা নর চিন্তা এডভাইস মা খাইনাই जों तमानो से नर ज तमिलई जों ज तमिलई वांस करके आवतै बो काहामुना तो काजे आंतै जरानै आछि मिनिस्टार तंगो सिनि ताइबो नगराय तम सपायका जत कक्सनाय आं उसु सावैनो नरनेव संगठन आवतैबो माने तर्थ ताइबो अब काहामुंथ एवं सिनि सोसाइटिनि बगे विशेष सुदूर दुनिया कक बड़ থেকে শুরু খলাই सिनि কালচার হিস্ট্রি आवनि आवर असम जेमन डेभलपमेंट खेलेने आवर जेमन रविन्द्र रंगानी नरताइबो आगो फैनाय अखा तीन रमिनो आं जतना हायनो हाय आनो अर रिंगमानि बागै आने